اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہے کوئی بندہ جنہوں سب تو وڈی نال سن کے مزہ ذرا سجا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ پاک تاڑے ذوق نو سلامت رکھے۔ انتہائی مبارکباد پیش کرنا اج دی ساری انتظامیہ نو کہ جنہاں نے بڑی ہی حسین محفل پاک سجائی ہے۔ کیوں نہ حسین ہوئے، ہے ہی حسین دی محفل۔ میری خوش نصیبی خوش بختی کہ بلا میرے بابا جی تشریف فرمانے دعائے اللہ پاک ساڈا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی عظیم بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ کاش حسین پاک دے نانے دا روزہ ہوئے تے میری زبان تے مصطفیٰ دا درود ہوئے، او بندہ ایک وری آقا لجپال دی بارگاہ چ مل کے درود پاک دا نظرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ۔ جڑا وڈا مجمع اونی آواز نہیں آ رہی، سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کائنات چتو ایک ڈھولا جڑا منی بیٹھا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ۔ کائنات چتو ایک ڈھولا تیرے باج تے ڈھولا کوئی نہیں۔ تیرے وانگ جہان چ محبوبہ مٹھا ہور تے بولے کوئی نہیں۔ تیرے وانگ جہان چ محبوبہ مٹھا ہور تے بولے کوئی نہیں۔ توجہ، تیرے عشق بنا میں حاکم نے پاڑا ہور تے چولئی کوئی نہیں۔ کی عرش تے ہے کی فرش تے ہے اوہ سرکار تے اولے کوئی نہیں۔ کی عرش تے ہے کی فرش تے ہے سرکار تے اولے کوئی نہیں۔ عرش تے ہے کی فرش تے ہے سرکار تو اولے کوئی نہیں۔ آخری ربائی حضور دی احمد دے حوالے نہ پیش کر رہے ہیں۔ توجہ، جڑا بندہ ہون تک سبحان اللہ نہیں بولے او بندہ منہ تے ہاتھ بھی رکھ لوے پھر سبحان اللہ نکل جانی ہے۔ توجہ، شروع ہون نہ دیوی ہنجوانو اس مینے تھمنے کوئی نہیں۔ شروع ہون نہ دیوی ہنجوانو اس مینے تھمنے کوئی نہیں۔ دسی درد نہ کئی بے دردینو بے درد نے کمنے کوئی۔ دسی درد نہ کئی بے دردینو بے درد نے کمنے کوئی نہیں۔ جنو حاکم عشق دی جاگ لگے انہیں ایک پل سوڑائی کوئی نہیں۔ کسے مہینے آمنہ تے ورگا او سونا لال تے چمڑے کوئی نہیں۔ کسے مہینے آمنہ تے ورگا سونا لال تے جمڑے کوئی نہیں۔
मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां इत्थे हाथ चुकना है मुहम्मद युते खत्म हो गया सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां आका युते खत्म हो गया सरदारियां दिलदारियां गल वड्डी है सुभान अल्लाह थोड़ी है जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह हाँ दिलदारियां ते यारियां दिलदारियां ते यारियां मुहम्मद युते खत्म हो गया सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां मुख्तारियां सरदारियां भाई हाजी इखलाक साहब शेर पेश कर रहे हैं तवज्जो रुतबा किसे पाना ही नहीं नबी हुन कोई आना ही नहीं रुतबा किसे पाना ही नहीं नबी हुन कोई आना ही नहीं क्यों नबूवत दिया इत्ते हाथ चुकना है हाँ नबूवत दिया कुलवारिया वो वत दिया कुलवारिया आका युते खत्म हो गया सरदारिया मुख्तारिया सरदारिया बिल्कुल आखिरी शेर पेश कर रहे हैं अपनी हाजिरी हुजूर ने चंद नूं तोड़िया भी फिर हुजूर ने जोड़िया भी तवज्जो चंद तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा चंद तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोड़े केड़ा ए अज़मता सुन सारिया आका युते खत्म हो गया ए अज़मता सुन सारिया ए अज़मता सुन सारिया मुहम्मद युते खत्म हो गया सरदारिया